Bilalamina an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen an lajɛbaga bɛɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an y'o de fɔ président Assimi an b'a nɔfɛ an b'a fo a n'a ka cɛsiri hali bi a bɛ baara min na Ala k'a n'a sira wa premier ministre mun nana n'u y'a bila par intérim n'o ye Abdoulaye Maiga k'a dɔn k'an b'a nɔfɛ wa a se fɛn o fɛn an b'a kɛ pour que transition a réussir o ye diyagoya de anw bolo o tɛ mɔgɔ ko ye diyagoya de anw bolo sabula anw de bɔra ko IBK ka taa IBK taara wa anw dɛsɛlen on sait fɛn o fɛn ni transition ye an b'a kɛ sabula ni transition ye an ka kɛlɛ de o de kosɔn an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ malidenw fo mun ye video in partager mun y'a lajɛ nin y'a tɔ ye alhamdulillah an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ala ka jamana in ala k'a basigi ala ka jamana in kɛ maliden bɛɛ sago ye wa an b'a ɲini hali bi les 5 colonels u k'a dɔn ko malidenw b'u nɔfɛ an b'u nɔfɛ Choguel Kokala Mayiga an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛnɛya di an ma mɔgɔw ye video photo kɔrɔ minnu partager ne ka photo mun partager u k'a dɔn ko photo kɔrɔ don k'u ka acting a ye échec kɛ photo kɔrɔ don n ye appel caman sɔrɔ mɔgɔw informé na n bɛ ala fo ka barikada photo kɔrɔ don photo in taara depuis sunkalo tɛmɛnen tile fɔlɔ o de kosɔn u bɛ k'a ɲini k'u bɛ photo in ta k'a fɔ Choguel foyi tɛ Choguel la sɔrɔsiw y'a ta u bɛ se archi fo an b'a fɔ M5 mɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɛ M5 fo M5 RFI m'u fo n bɛ profiter ka yɛrɛ wolo debout sur les remparts m'o fana fo les collectifs pour 5 ans ou plus m'u fo les forces vives Mali n b'a bɛɛ lajɛlen fo an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an k'a dɔn jamana in a sera yɔrɔ min ma mɔgɔ kelen tɛ se ka kɛlɛ kɛ dɛ an bɛɛ de b'a kɛlɛ kɛ wa an b'a dɔn an b'o de fɔ an bɛ segin k'a fɔ n'u b'a la ko 2024 ko Assimi ko 2024 élection u bɛ ka boli an y'o de fɔ 2024 Assimi ou rien an y'o de fɔ 2024 o ye anw yɛrɛ ka slogan ye ne collectif pour 5 ans ou plus ani u bɛ ka ɲɔgɔn an fɛn dɔ ye article ko tan constitution ko tan an bɛ segin an balimakɛ Kawoji min ka kuma fɔ article o kuranɛ haya tɛ anw yɛrɛ dama de y'a dilan a b'anw de bolo charte o anw yɛrɛ dama don anw de y'a dilan kuranɛ haya tɛ wa an de ko Assimi a tɛ démissionner a bɛ to a la ni élection bɛ kɛ a bɛ kɛ candidat ye wa an bɛ a voter a bɛ kɛ président sabula mun na Côte d'Ivoire an bɛ exemple ta mun yɛrɛ bɛ CEDEAO kɔnɔ Alassane a ma démissionner ka référendum kɛ 3e mandat la ka kɛ président k'a y'i to président la ka démissionner ka référendum kɛ ka 3e mandat kɛ ka kɛ président an y'o de fɔ an tɛ siran k'o fɔ Alassane y'a kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ale a bɛ CEDEAO la anw fana mun b'an siran k'o kɛ anw de malidenw ye koyi peuple ye anw de ye wa an y'o de fɔ peuple bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Assimi 2024 Assimi ou rien fɛn o fɛn bɛ pan ka woloki la n'u bɛ na Choguel y'a don tan Choguel ka bɔ yen Choguel ka kɛ tan wa hakili b'a la k'u bɛ kɛ président tɛ yan an y'o de fɔ wa élection ye an pɛrɛnlen don an y'o de fɔ élection kɛra élection ma kɛ anw yɛrɛ a t'a hakili la yɛrɛ ko élection bɛ kɛ nin waati in na sabula jamana in ma basigi maliden bɛɛ b'a dɔn an bɛ yɔrɔ min na ninnu bɛ baara mun na 2024 tɛna sigi ninnu ka jamana in ta ka di mɔgɔ dɔw ma an bɔra kɔlɔlɔ min kɔnɔ an ka taa kɔnɔ ni minnu binna an ka sogo kɔnɔ an b'o fɔ caman b'a la ko élection aw bila ka taa koro ni bangasi ni bajankaran ninnu ka taa sigi ko élection ko bɛ campagne kɛ an b'a dɔn caman bɛ tiɲɛ fɔ an bɛ yɔrɔ min na an tɛ sigi tuguni o banna ka mɔgɔ la k'i bɛ tulonkɛ jamana in na jamana in o banna pepu jamana in y'an bɛɛ de ta ye wa n bɛ segin k'a fɔ minnu bɛ ka na direct la u k'a faamu ko an tɛ mɔgɔ si contrôle la sɔrɔsiw an y'o de fɔ les colonels la an b'u nɔfɛ wa an bɛ sa u nɔfɛ an y'o de fɔ parce que u bɛ sira min kan dɛ an bɛ segin a kan u bɛ sira min kan n'u tor'o kan an b'u nɔfɛ wa an bɛ sa u nɔfɛ an bɛ profiter ka foli kɛ bɛɛ lajɛlen n bɛ profiter ka conseil damadɔni di Ivoire ma u k'a dɔn ko Mali ni Côte d'Ivoire anw panafricains an kɔni bɛɛ ye kelen de ye jeunesse an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma les autorités là ça c'est vrai an ka lajɛ Assimi ninnu walahi u bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la u bɛ farafinna ka kɛlɛ de la u tɛ Mali ka kɛlɛ la u bɛ farafinna ka kɛlɛ la farafinna ka bɔ jɔya kɔnɔ bi ala an ka tunkaraw bi an caman b'an kun kɔrɔta ne kumana ni dɔ ye walahi a bɛ Algérie kumana n'a ye a ko ma n y'a fɔ a ye ko ne bɔ min ko n bɛ bɔ Mali la ko vraiment ko le Mali ko je suis fier de votre président n ko ne yɛrɛ fila da yɔrɔ n ko notre président k'a bɛ ka mun de kɛ a ko vraiment il défend l'intérêt du peuple nka n ko bon an ka laɲiniw de an bɛ ala fo ka barika da o de kosɔn ni transition ye an b'a nɔfɛ an se fɛn o fɛn transition réussir la an t'a to mɔgɔ si bolo ka tulonkɛ jamana in na wa mɔgɔw k'a faamu ne ni Choguel ka photo ye photo kɔrɔ don n bɛ segin a kan ko mɔgɔ kɔrɔw bɛ ka na bi photo kɔrɔ don dɛ photo kɔrɔ don ne ni Choguel sigila sunkalo tile fɔlɔ de marche Dakar Bamako an n'a ye ɲɔgɔn ye an ye dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ ni photo in sɔrɔla o de kɔnɔ photo in taara o de kɔnɔ n'o ye sunkalo tɛmɛnen tile fɔlɔ ye ni mɔgɔw bɛ ka ta k'u bɛ Maligamu créer ni photo in ye n bɛ segin a kan ka fɔ o Maligamu b'u yɛrɛ sɛgɛn Choguel an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛnɛya d'a ma ala k'a segin a yɛrɛ ma k'an bɛɛ lajɛlen kɛnɛya hali ne yɛrɛ min bɛ ka kuma n b'a dɔn n bɛ cogo min na mais jago don ka bɔ ka video kɛ parce que mɔgɔw ye photo in ta ka bisiw kɛ n'a ye k'u bɛ ka u yɛrɛ mago dilan n'a ye u k'o to yen Choguel a fari man d'a la an bɛ dugawu kɛ ala ka segin a yɛrɛ ma ni o ye repos forcé parce que repos hadamaden cɛkɔrɔba don mɔgɔw k'o dɔn si bɛ cogo min na i tɛ se ka nin kalo hakɛya kɛ nin san hakɛya kɛ i bɛ boli la ko i tɛ farigan hali n'i y'a kɛ denmisɛnnin fitinin ye i bɛ bana
o de kosɔn an bɛ kɛnɛya ɲini ala k'a di an n'a ma transition an b'a nɔfɛ an y'o de fɔ Choguel an ka taa fɛ an bɛ se Hachim an ka taa an y'o de fɔ Asim ani kɔfɛ a bil'i kunna ko peuple bɛɛ b'i nɔfɛ anw tɛ dɛ farafinna bɛɛ b'i nɔfɛ o de kosɔn à chaque moment an b'a ɲini ka farafinna bɛɛ mobiliser an se fɛn o fɛn hali sini an y'o de fɔ hali sini ni marcheurs minnu ko k'u bɛ na an bɛ tugu k'an b'u mobiliser mun na a bɛ relation dɔ de don farafinna jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ wa an tɛ sɛgɛn k'o fɔ ni dɔw yɛrɛ bɛ profiter k'a fɔ école de marche b'an bolo ni école de marche b'an bolo an y'o de fɔ an b'a ɲini ka école de marche in sigi farafinna fan bɛɛ pour que o bɛɛ ye mun ye pour que farafinna bɛɛ k'a dɔn ko mali bɛ kɛlɛ min na o bɛ farafinna ka kɛlɛ de la o de kosɔn an b'a ɲini farafinden bɛɛ fɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn an bɛɛ bɛ lafiya précisément n'u bɛ k'an nɛgɛ k'a fɔ n bɛ segin a kan dɛ k'u bɛ k'a fɔ ko Hachim ka démissionner 2024 o kɔni o ye janfa yɛrɛ ni maliyɛn bɛ fɛn dɔn an tɛ don o kɔnɔ a ka démissionner mun na an de ko k'an b'a fɛ a bɛ to yen a bɛ to yen ni élection bɛ kɛ a bɛ kɛ candidat wa an bɛ voter peuple de bɛ bɔ ni o tɛ peuple b'a dɔn an bɛ élection yɛrɛ bon ne yɛrɛ bɛ élection fɔ n b'a fɔ o ye ka kuma ja mɔgɔw bolo sinon ne yɛrɛ ka faamuya walahi 2024 maliyɛn man ka sigi ko élection ko kuma kan ka kɛ an bɛ mun de nɔfɛ an bɛ sécurité dɔn ninnu ye minɛ minnu sangara an bɛ na an sigilen dɔ k'o minɛ kelen ninnu ta an ma tila o baara yɛrɛ la k'o ta k'o di dɔ ma wa an tɛ don o kɔnɔ banna pewu maliyɛn ka dɔn ko jamana in an bɛɛ de ta don a ye ɲɔgɔn bonya kɔnɔ a ye ɲɔgɔn sabali kɔnɔ mais an ka don a sera niveau ma an yɛrɛ ka ɲɔgɔn lajɛ anw yɛrɛ fana an ka jɔ an ka dɔn ko jamana in an bɛɛ de ta don dɛ mɔgɔ kelen ta tɛ koyi an bɛɛ de ta don jamana in sera dɔn an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma wa an bɛ maliden bɛɛ lajɛlen fo malidenw an bɛɛ ka dɔn ko an bɛ segin a kan Assimi Goïta les 5 colonels la an t'a dogo dɛ an y'o de fɔ k'a fɔ a ka démissionner o tɛ anw fɛla ye an tɛ mɔgɔ musow la an tɛ mɔgɔ musalakaw la démission an t'o lamɛn démission o ye janfa kuma ye article o u bɛ k'a fɔ article fɛn bɛ yen dɛ charte y'a fɔ tan nin y'a fɔ tan charte k'aw ji voilà an bɛ segin a kan correction de don quoi an bɛ segin a kan k'a fɔ bɛɛ lajɛlen u bɛ ka mun fɔ an t'u lamɛn o la koyi Hachim ka démissionner démission min an k'o ta kɛ Alassane Dramane Ouattara mun yɛrɛ bɛ kule la Alassane le 3e mandat kɛ a ma démissionner koyi a ma démissionner dɛ maliyɛn ka jɔ an ka jɔ an jɔra cogo min na an ka continuer an ka jɔ n'olu y'u ni de tigɛ k'u senw don k'u ni di jamana ko in na n'u bɛ sa u bɛ sa Hachim yɛrɛ b'o fɔ ale bolo kurulen de bɛ tagama la ale ni saya ka so voilà a y'a faamu hali u bɛ ka minnu fɔ ka démissionner an y'o de fɔ démission an tɛ a ye 2e mandat kɛ a ma démissionner koyi 3e mandat plus tard a ma démissionner k'a y'a to ka référendum kɛ ka élection kɛ ka gagner wa an y'o de fɔ an ta tɛ démissionner wa an tɛna jamana in to mɔgɔ si bolo o t'an kunna yɛrɛ k'a fɔ k'a ka démissionner o t'an kunna ni maliyɛn minnu yɛrɛ bɛ transition fɛ i tɛ nin kuma fɔ k'a ka démissionner ko pour que a ka kɛ candidat ye voilà tentative de connexion de bɛ ka to kumaw bɛ ka tigɛ o de kosɔn an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen transition in sera yɔrɔ min a ma daminɛ fɔlɔ koyi a ma daminɛ dɛ wa an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana in n'a basigira an jeunes de wa an y'o de fɔ Assimi les 5 colonels ani Choguel an b'u bɛɛ lajɛlen fo u bɛ ka mun kɛ jamana ye premier ministre kura a k'a dɔn ko peuple b'a nɔfɛ peuple b'a nɔfɛ minnu bɛ fɛ ka na hakilina jugu walahi an b'a ala fo ka barika da ni ninnu sɔrɔsi ninnu tun ye civil dɔ de bila Hachim ninnu kunkolo ka ɲi an b'o de fɔ ninnu kunkolo ka ɲi walahi ninnu bɛ jamana in yɛrɛ de fɛ ni ninnu tun ye civil dɔ de ta ka bila premier ministre la sisan b'a sɔrɔ u bɛ ka kuma wɛrɛ fɔ tugun alihamudulilayi o sɔrɔsi kelenw an b'o fɛ Ablaye Mayiga min bɛ yen alihamudulilayi an b'a fo an dalen don a la an b'a nɔfɛ wa jeunesse bɛɛ b'a nɔfɛ wa an b'o dɔn an cɛsirilen an déterminé an bɛ dugawu de kɛ Choguel ala ka segin a yɛrɛ ma ala ka kɛnɛya di an ma ala ka n'a kisi labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma jamana in ala ka an y'o de fɔ transition an b'a nɔfɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo wa Assimi Goïta a k'a dɔn ko peuple bɛɛ b'a nɔfɛ Afrique bɛɛ b'a nɔfɛ diɲɛ b'a nɔfɛ wa a bɛ kɛlɛ mun na bɛɛ bɛ k'a soutenir a la an b'a dɔn minnu bɛ minnu tɛ farafinna ka basigi fɛ o de kosɔn a ye premier ministre min ta Ablaye Mayiga an bɛ segin k'a fo an b'a fo an bɛ Ablaye Mayiga an bɛ foli kɛ hali bi Assimi Goïta an y'o de fɔ Assimi Goïta ou rien 2024 Assimi Goïta ou rien peuple bɛɛ ka slogan 2024 Assimi Goïta ou rien n'o ye collectif pour 5 ans ou plus n'o y'an kumakan ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an b'a layɛ ala ka su hɛrɛ d'an ma jamana ye ala ka basigi ala k'an kisi minnu nana an b'u bɛɛ lajɛlen fo premier ministre kura min b'an kunna par intérim Ablaye Mayiga a k'a dɔn ko peuple b'a nɔfɛ an b'a nɔfɛ an se fɛn o fɛn ok an b'a fɔ ala ka su hɛrɛ ala ka dugu ɲuman jɛ ala k'an bɛɛ sababa ma nin kɔni nin y'an siɲɛ fɔlɔ ka direct kɛ an ka page kan an y'a ye abonné cayara vraiment mɔgɔ minnu y'a lajɛ an b'u fo
mun bɛ ka partager an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ok ala ka su wɛrɛ ala ka dugu ɲuman jɛ vive la transition vive Assimi Goïta vive Sokane Maïga vive Maliki Diaw vive Ismaël Wagué vive Modibo Kone vive Sadio Camara an bɛ profiter an balima polisilakaw an bɛ polisilakaw fo surtout Kucalalakaw Kucala polisiw an b'u fo u ni cɛsiri jamana ala ka basigi an b'a sona fan fɛ an b'a ɲini an ka autorité fo ka u ɲɛsin Kucala ma u ka Kucalakaw lajɛ u ka sona lajɛ n'o ye frontière Burkina Mali frontière sona ni polisi minnu binna n'u tun b'o frontière la u k'a lajɛ u yɛrɛ ka taa terrain kan ko in a ma nɔgɔn sabula polisiw mago bɛ fɛn caman na pour que polisiw yɛrɛ ka se ka déplacer frontière la il faut que blindé ɲɛnama ka polisi directrice régionale min bɛ Kucala an b'a fo a yɛrɛ ni cɛsiri an b'u fo kosɛbɛ an bɛ polisilakaw an bɛ polisilaka bɛɛ lajɛlen fo k'an bɛ Diboli Cheikh Pierre Jack Bouyer n'o ye Jack Bouyer ye an b'a fo Cheikh Pierre Diboli an b'a fo kosɛbɛ an ka foli belebeleba ye an bɛ profiter an bɛ an yɛrɛ ka polisiso la